Og kay Domingo man ron, ato nang iligo ato ang mga anak sa dagat kay excited nagtenis tanan sila mga ligo kay karon pa dyan sila makabalik. Sakto sa kaya mo pagkariya diri sa dagat ba kay wa jay kanang hugaw ang dagat, limpyo gid kay tanan siya. Ug tungod lagi kay karon pa lang mi nakabalik og ligo og dagat, so excited na kay tanan ni mga bata. Ug syempre ang trabaho sa inahan mag-video na lang kay di man pwede maligo kay bag-uhay pa manayo sa red tide ba. Ug kay content creator man tao atong videohan para naa sa tay content, diba? Ana ba mindset. Pero sa pagkatinuod lang gyud nindot jud kay ikaligos dagat kay as in limpyo jud kay tanan ng dagat ba. Wa lang gyud ko nagpatintal kay nga man sila no kung bag-uhay panayo sa red tide di daw maayo maligo sa dagat aw motuo lang sa tanta. Pasad ko kabalo kung nganong makadaot basta ako nituo lang sad ko sa mga katiguangan ba. Lisod masakitag musupak, di ba? Wa man sige mawa kung mutuo ta. So ang akong gibuhat na ni mag-video lang gyud ko ani pero sa akong pamati gyud is nindot jud kay tanan ikaligos dagat kay limpyo jud kay tanan ba. Mahapi man sad ta mga inano nga makakita ta sa atong mga anak mga portigyong lingawa. Ngun ani gyud ni mga bata no basta dagat na gani portigyong kalingaw gyud. Nindot ra ba gyud untay ba ug naikubal ba nya mahal man kay tanan oy so pass lang sa ta oy ari lang sa tas chicken feet. Unya kay init-init na magyud diring dapitan no so nagislong-islong gini atong dagway kuyawan tani ba kay madaot atong skin care gani. Mao nang tungod sa kainit nag-design ako nga mamauli na lang mi kay grabe naman gyud kainit nagislong-islo nang gid atong panagway ni diring dapita ba. Ug sa among pagpangaligo ani nagpakyaw ang kong trisiko sa musilingan. Medyo layo man kayo ang dagat sa mua ba so nag-decide lang gyud ko nga magpakyaw lang gyud mig tricycle sa mong silingan ba kay di man gyud mi masud og motor good lisod kay tanan. Nagasuway mi ba nga nagmotor mi kaming upat sa kaya ambot na lang gyud portigyong hangaka. Mao bitaw nang nag-decide ko nga magpakyaw na lang mig tricycle sa mong silingan kay para dili mi lisod inig pangauli namo. Samtang nag-agi mi tubuhan diri padong sa mua ba. Nagunahon na man unta ko nga mokuha og tubo kay lami gyud kay ka og tubo. Pero kuyawan lang ta ba kay basi masyagitan tas tag-iya ba. Mao nang wa na lang gyud ko nagpatintal sa tubo ba kay makuyawan ta masyagitan tas tag-iya nya. Sa tinuod lang gyud no dugay na kay kustanan wala nakakaon og kanang tubo ba. Lami ba kay nisa ng tubo sa una mo gini kinaham na ako'y bata pa mi manguha ra gyud mig tubo sa mong silingan ba. May man to dito sa silingan kay magtanaw-tan-aw ra man ta kung naa ba kay kung wa pwede ra gyud kay nato sangguton ba. Ngano sa kaning tubo no lami jud kay tanan sa usap-usapon ba bahala na burat siguro tagkanding no basta lami jud kay tanan ning tubo eh. Ngano sa jud kaning tubo no lami jud kay tanan sa usap-usapon ba ingon ani gyud mi pagkabata eh kada usap makaingon tag lami oy.